Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Untuk itu saya ingin berbagi 3 pemikiran. Thank you, President Biden, for organizing this summit. The impact of climate change is very real in the front of us. COVID-19 and the global recession are make the challenge very complex. For that, I would like to set 3 points of thought. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. To lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum. Laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. First, Indonesia is very serious in controlling climate change and invites the world to take concentrated action to lead by example. As the largest archipelagic country and owner of a tropical forest, addressing climate change is in Indonesian national interest. Through discriminatory police and law enforcement, Indonesia's current deforestation rate has fallen to the lowest in the last 20 years. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektar, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82% di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. The halt to conversion of natural forest and peatland is 66 million hectares, more than the UK and Norway combined. Forest fire decreased by 82%, while several regions in American, Australian, and Europe experienced the widest increase. Kedua, kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Kami menyambut baik penyelenggaraan konvensi kerangka perubahan iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Second, we must advance green development for the better world. Indonesia has updated its NDC to increase adaptation capacity and climate resilience. We welcome the holding of the 20th Climate Change Framework Conference in the UK for an implemented and balanced outcome. Kami menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050, namun agar kredibel, komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real, dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan. We welcome the target of a number of countries toward net zero emission in 2050, but for this commitment to be credible based on the fulfillment of NDC commitment in 2030, developing countries will undertake a similar ambition. If the commitment of developed countries are credible with real support and fulfillment of the commitment of developed countries need. Ketiga, untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, kemitraan global harus diperkuat. Kita harus membangun kesepahaman, kita harus membangun strategi dalam mencapai net zero emissions dan menuju
UNFCCC COP26 Glasgow. Third, to achieve the target of the Paris Agreement and the next common agenda, the global partnership must be strengthened. We must build understanding, we must build a strategy to achieve net zero emission and towards UNFCCC COP26 Glasgow. Indonesia sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia. Kami sedang melakukan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove seluas 620.000 hektar sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai 4 kali lipat dibanding hutan tropis. Indonesia is accelerating net zero emission pilots, among others, by building an Indonesian Green Industrial Park covering an area of 12,500 hectares in North Borneo, Kalimantan, which will be the largest in the world. We are rehabilitating mangrove forests covering 620,000 hectares to 2024, the largest in the world, with absorption of carbon 4 times than a tropical forest. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai lithium, dan kendaraan listrik. Indonesia is open to investment and technology transfer, including investment for energy transition. Big opportunities are also open for the development of biofuels, the lithium battery industry, and electric vehicle. Presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerjasama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Terima kasih. The Indonesia presidency for the G20 in 2022 will prioritize strengthening a cooperation on climate change and sustainable development. Indonesia also continues to support the effort of our friends in the Pacific region. We must continue to take joint action with real global partnership and not blame each other, let alone apply trade barriers under the pretext of environmental issues. Thank you.